वॉज बीन क्वेश्चन लॉंग बॅक अबाउट 3-4 months बॅक, तेन्ना आमी आमचो स्टेटमेंट तसो आसलो की यू कॅनॉट जस्ट कम विथ स्ट्रिकर एसओपीज. तेन्ना ट्युरिस्ट गोंयान खूब आसले आनी आमचे स्टेटाची इकॉनॉमी तेजेर चलता. इकॉनॉमी आनी हे बॅलन्स तेन्ना आमी केलें, पूण आयज करूंक जायना कित्याक दुसऱ्या स्टेटींनी सगळ्याक लॉकडावन आहा, ट्युरिस्ट येयना. सो आमी हिंगा स्ट्रिक्टर एसओपीज घालपाकूच जाय. वी हॅव टू कम फॉरवर्ड एंड सेव द लायफ. हे लोकल जे आता कोण बिचीर न्हांग बी वयताले पळय मे म्हयन्यात, तांकां बी ते कितें अजुनूय काय ते खूब फुडें आहा. हे 10 दिसांचे आमी केलां पयलें. 10 दिसांनी कितें जाता तें पळोवया. सो तुमकां दिसता की गोंयान लॉकडावन डिपेंडींग ऑन द सिट्युएशन ऑफ द विलेजीस, आमदारांनी आमच्या सरपंचांनी वॉर्ड मेंबरांनी लायक मायंडेड लोक एनजीओ आहा तेंच्यांनी फुडें सरपाक जाय. आयज डिमांड आमचे सगळे पंचायत मेंबर आसा तांकां फोन येत आहा, आमकां एम्बुलन्स धाड, आमकां एम्बुलन्स धाड, वी वॉन्ट टू गो एंड चॅक, वी वॉन्ट टू टेक अ वॅक्सीन. वॅक्सिनेशन आनी चॅकींग शूड नॉट बी एट द सेम प्लेस. त्या खातीर आमी फुटबॉल ग्रावंडार वॅक्सिनेशन स्टार्ट करतात. चॅकींग ओन्ली एट प्रायमरी हेल्थ सेंटर. अशें दुसरे कडेन जावपाक जाय. एम्बुलन्स सर्वीस आमी रेडी करपाक जाय वीथ ऑक्सिजन. प्रत्येक पंचायतींनी करपाक जाय. Full village. This is Kalangut, Kandadi and Alpara. Parva is included? नो, पारा अजून पासून आमी बरे आहा, पूण इफ नीड अरायझीस वील इन्क्रीज. हे 10 दिसांक हिंगा कितें जाता तें पळोवया. वॉट आर द रिजल्ट्स which we are going to get. And I feel that this should be followed elsewhere in Goa as well. Lives are very important. Saving a life is very important. The infrastructure which is already there in Goa Medical College should not collapse. Finally, they are humans who are working there. आमचे मुनीस काम करतात हिंगा, नर्सी काम करतात, डॉक्टर काम करतात, ते कितले काम करतले. जो तर सगळे व्हेंटिलेटर फूल आहा जाल्यार 251 मनशां खंयचो व्हेंटिलेटर मेवतलो. म्हाका म्हाजे हिसपान हे सरकारान आयज चिंतपाची गरज आसा, मुख्यमंत्र्यान चिंतपाक जाय आनी आमी सगळे रिस्पॉन्सिबल आमदार मंत्री आनी हे खंय तरी हो मायक्रो कंटेनमेंट झोन सगळ्याक घालपाक जाय. मुवमेंट बंद करपाक जाय. Why has this thing gone out of hand? This looks like it has gone out of hand. सी What is the जेन्ना main reason? हो सेकंड वेव जेन्ना येयलो इंडियेक सून अख्ख्याक एक स्टेटीन येवप आनी मागीर ट्रॅवल जावप. आयज दिल्ली आउट ऑफ कंट्रोल जाला, महाराष्ट्र आउट ऑफ कंट्रोल जाला, पूण तेणी लॉकडावन घातलें. जे आतां लोक हॉस्पिटलान आहा ते एफेक्ट जायत आहा, म्हणजे ते वयता. काल 895 केसीस, पूण न्यू केसीस अंडर कंट्रोल येवपाक लागल्या. सो सेम वे मायक्रो कंटेनमेंट झोन्स गोंयान घालपाची गरज आसा. रिस्पॉन्सिबल कोण आहा तो आतां आमी सांगूंक शकना. गोंयच्यो गेटी सगळ्यो ओपन दवरल्यो म्हणून एक कारण आसूं शकता. भायले आसा पळय तेंचे गोंयान येयले अशें रेस्ट्रिक्शन खंयचे स्टेटींनी घालूंक नासले पयलीं. आतां इफ नीड बी चीफ मिनिस्टर शूड इमिडिएटली स्टार्ट टेस्टिंग ऑन द बॉर्डर्स इफ नीड बी. ते मुख्यमंत्र्याचें डिसिजन, हेल्थ मिनिस्टर आनी डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम जी आहा तेंचें डिसिजन. जे कोण गोंयान येता तेणी नॅगेटीव सर्टिफिकेट घेवनूच येवचें अशें म्हणून तेंच्यांनी घालपाक जाता. कोत्ताय. वी आर द इलेक्टेड बॉडी ना, इन्क्लूडिंग MLA ऑल नाव मेंबर्स. आमकां कित्याक इलेक्ट कोत्ता की आमी लोकांक आमचेर विश्वास आसता, आमी कितें लोकांक कोत्तले म्हणून. आनी ही इनिशिएटीव फाल्यां इतले इलेक्टेड मेंबरांनी जावं पंचायतीन मेंबर्स जावं MLA आमचीच कामां ही लोकांक आदार करपाक म्हणून लोकांक आमकां इंचून काडल्या. तुमी म्हाका सांगा इलेक्टेड बॉडी तर काम करना कोण कोत्तलो? NGOs कोत्तले म्हणून ही आमची ड्युटी. आमी आतां रिक्वेस्ट कोत्ता की ऑल द मेंबरांक पॉलिटिक्स सोडात, रुलींग ऑपोजिशन चिंतू नाकात, सगळे भायर सरात. आयज हांव म्हाका आमच्या मायकल बाबाक खबर आहा जाल्यार की जेसन एंड जॉन म्हणून सिंगरी मेलो. You know both brothers. Shobha is in a critical. You know who Shobha is? Who? Ex Panchayat member of Kandali. I don't know. She is very critical. पळय आमचे माझ्या शेजाराक काल एक मनीस मेलो, तेजी बायल
वेंड्रेड जे माजर आहात हॉस्पिटलान माय शेजारी म्हाजो शेजारी आनी एक भुरगो 6 वर्सां तो एकलो शिक्षण घेत आनी कोणूच ना ही हालत लोकांची येयलेली आहा आमी आतां हांगासर बुडटा कितले पावल्यात म्हणटच ह्या पॉलिटिशियन सगळें सोडून आमी कितें आमच्या गांव आनी कॉंग्रेच्युलेट द सरपंच एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ कांदोली पंचायत for organizing this health camp and giving an opportunity to all the Kandoli people to take this vaccine. आयज आमकां सगळ्यांक भिरांत पडल्या सगळ्यांक भिरांत लागल्या आनी जोक्स सायड आतां चिंतपाची गरज आसा आनी भिवपाची गरज आसा बरें म्हणटून आमी कितें केलें आमी सदांच इवनिंग म्हाज्या घरा बसता म्हाजे फ्रेंड सर्कल बसतना आमी डिस्कस करता वन ऑफ माय फ्रेंड बँड लोगो फ्रॉम कलंगूट one point येलो a discussion on point येलो की एंथनी why don't we do something for our village कलंगूट लॉकडावन करपाक हांवें म्हणलें बरें हांव सकाळीं उठलो आनी हांवें म्हाज्या आमच्या एम एल एक फोन केलो हांवें सांगलें हांवें मायकल म्हणटा आमी कलंगूट लागलो कितें तरी करुया कित्याक केसीस पळयतले दिसाक 100 केसीस जाता कलंगूटान म्हणटच हजारांनी पेशंट आहा म्हणजे कोवीड पेशंट कलंगूटान नांव म्हणूंक जायना म्हणून आमी डिसायड केलें की आमी मायकल मालो माय फूल सपोर्ट इज फॉर यू फूल कोऑपरेशन यू कॉल अप फॉर अ मिटींग हांवें एक मिटींग कॉल आउट केली काल सांजे म्हाज्या बॅकयार्ड घरा कडेन आनी आमी सगळे बसले आमी सगळे मेंबरांक कॉन्टेक्ट केले ऑल 11 मेंबर्स इन्क्लुडींग मी आमी मिटींग घेतली आनी आमकां इतून म्हटलें पॉलिटिक्स करप ना हिंगा ऑपोजिशन रुलींग कोण ना हांगा बरो आसा आतां आमी लोकांक हेल्प करपाक आनी ती मिटींग एकदम फ्रुटफूल जाली आनी आमच्या एम एल एन म्हटलें कितें आमी फुडें सरुया जावं पार्शल लॉकडावन ऑर कंटेनमेंट झोन कितें करपाक ना आमी करुया म्हणून आनी आमी कलंगूट बंद करून तें पॉसिबल नासलें आमकां म्हणटच आमी सपोर्ट घेवचो पडटलो कांदोली पंचायत आनी आरपोरा पंचायत सो एम एल एन सांगलें आनी तांकां कॉन्टेक्ट केले आनी ते आमच्या उतराक समजा आमचो ब्लेज आनी आमचो सरपंच आरपोरचो आमी सगळे येयले मेंबरांनी काल सांजे आमी सीएमाशी गेले आनी सीएमान पळय अशें तुमी जाणात सीएम म्हणटालो की ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ लॉकडावन इन गोवा बट आमचे एम एल एन आनी आमी रिक्वेस्ट करून फुडें तो एग्री जालो आनी आमकां गो हेड दिलें म्हणून आयज आमी मिटींग आपयली आनी आयज मिटिंगाक म्हाका दिसता की ही चेन जे आमी तोडूंक जाय नाजाल्यार की हें सारकें जावचें ना हें दुयेंस वाडत रावतलें आयज काल कोणूच चिंतिना न्हू दुसऱ्या दुयेंसां इसवणच्या दुसऱ्या दुयेंसां सिरियस दुयेंस आसलें आमकां म्हणटा भियेताले आमी खाली कॅन्सराक आयज कोण चिंता कॅन्सराचें कॅन्सराक पण तुका टायम आहा थोडे दीस काडपाक पूण हें पळय दुयेंस येयलां एकदम वायट हो वायरस पयलीं येयला कोणें सांगूंक जायना की हांव गिरेस म्हाजे पयशे आहा गिरेस मरचो ना आनी गरीब मरतलो म्हणून ना सगळे करता हांगासर तर आमचे मदीं मिटींग आयज तर इवन प्रेजिडेंट ऑफ US पासून आसलो हांगासर एक सुनामी येयली ताका सेपरेट म्हणून खूब खुशी नासचें ना सगळेच भावून येता सुनामी members for convening this emergency meeting with the Deputy Collector, DYSP Police, Health Officer, Joint Mamladar and all other officials. And today it was decided due to the rising number of cases. Yesterday, as we said, we had 100 plus, Kandolim had over 80 plus, and so did Arpara. So recognizing and understanding the situation, Minister Michael Lobo convened an emergency meet with CM, and today we are implementing the orders and we are going to brief you all on what we have discussed in today's meet. It is decided to go for a 10-day containment zone to break this chain. To break this chain of the virus as it is spreading rapidly in our village, it's affecting our near and dear ones. Today only Minister informed us of a young person, a 35-year-old neighbor of his who passed away. So it's affecting young lives and every life is important, and that is why we are making this as a containment zone. This request has come from the people. The people of our village have requested us, and hence we have to take this drastic step of making a 10-day containment zone. This zone will be there for 10 days in Kalangut, Arpara, Nagwa and in Kandolim. But as it's a containment zone, we do understand there are people who are working for government, who are government servants. There are people who are working for private industries who will have to go out of the village. They will be given exemption to go, provided they show an ID card. There will be no new hotel bookings. All those who have any hotel bookings during the containment period, they will have to cancel. Those guests who are staying in the hotels, they will be taken care of by the hotel, and as and when the booking is lapsed, they will be allowed to leave. Essential services will function between 6 to 12. All essential services will function. Goods vehicles will be allowed inside. So your groceries, your milk, bread and basic essentials will be taken care of. People will get these essentials. From 12 to 1, people will have to move back into their homes because all shops will close at 12. So and from 1 onwards there will be curfew. No one will be allowed to roam outside.
Construction work will all stop. All construction labor, all work that is there will stop. Minor repairs, however, may be depending on the situation. If the houses are opened and pre-monsoon may be allowed. All wedding celebrations will be cancelled. Anyone who have applied for permission, even have permission for celebration, will be cancelled. Religious ceremonies, church in any temples, that will be allowed, provided it's 10 to 20 people as per the SOPs. It is for weddings. For weddings. Then banks will be also allowed to function between the normal period that is going to be defined, that is the 6 to 12, half day. Also, concentration has been going. Minister has been briefed that health center is under tremendous load. That right now we are getting complaints that people want ambulances, but ambulances now. So minister is helping us to tie up with the private agency, and on panchayat level, each panchayat is trying to, through panchayat funds, hire an ambulance so that lives of people are not lost. Immediate treatment is given to transfer them. And I, as AMCA health officer at Molla, that 150-bed Azilo hospital has been made a COVID hospital. So now beds are available. We have to just have a means to transfer them. So we are assisting them with ambulances. Also, as cases and active cases are more than 1,300 in Kalangut, in Kandulim Primary Health Center jurisdiction. Doctor is requested for volunteers to help call and find out how the home isolation patients are doing. Because very difficult for doctors to call each and everyone. So as sarpanches, punch members and ward members, we are all trying to put up a village volunteer team who are like graduates and have some degree, some qualification, who can call these people up and find out how they are doing. Doctors willing to train them. So all of us have to come together with this, ward members, especially volunteers who are willing to help. All have to come down and work together. We have to break this chain, and we are really grateful to the government, to the minister, giving us this containment zone, and let us wait. बाब शॉनान ब्रीफ केल्ले आहा सगळ्यांक. सपोर्ट ऑफ कांदोली पंचायत, कलांगूट एंड आरपोरा नागवा पंचायत, सरपंच and members and volunteers is very important during these 10 days, which will start from tomorrow. We are trying to start it on trial basis today evening itself. So फाल्यांच्यान हो लागू जातलो. 10 दीस कशें जाता तें पळोवया. हितून एसेन्शियल सर्विसीस आमी खंयसरूच बंद करिना. लोकांनी पॅनीक जावचें न्हू. लोकांनी वचोन सुपर मार्केटान 1 म्हयन्याचें सामान घेवचें न्हू. जे 10 दिसांक लागता तितलेंच घेया. 10 दिसांक जे सामान लागता तेंच घेवचें आनी आपल्या घरान दवरचें. नाका पळय ते हितून भायर वचचें न्हू. भुरग्यांनी स्पेशली भायर वचोंक पारना. आमी पळयता की भुरगीं मोटरसायकल घेवन वयता, बिचार सायडीक बसता, खंय आनी खंय बसता. हे मातशें हे 10 दिसांक बंद करा. स्पेशली जे पेरंट्सांक कोवीड जाला तेंची भुरगीं आमकां भायर दिसता. ती म्हणटा आमकां जावना. अशें जावंकूच शकना. तुजी इम्यून सिस्टम बरी आहा पूण मागीर वीक जाता तूं 8 दिसांनी. तुका इतलें कोवीड जाता, लांगसान भरता. तूं आमचो आतां शेजारी भायर पडला, 35 years old बॉय, स्ट्रॉंग हेफ्टी सारको स्ट्रॉंग आसलो. अशें जावंक जायना. म्हणून आमी हे ड्रास्टीक स्टेप्स घेतलेले आहात. लोकांचें कोऑपरेशन मागता आमी. वी वॉन्ट पीपल टू कोऑपरेट वीथ अस. वी आर देर टू हेल्प यू, बट प्लीज हेल्प अस टू हेल्प यू. म्हणजे तुमी सकाळीं वचोन तुमचो बाजार घेया. कोणाक नुस्तें जाय तुमी नुस्तें हाडा, पूण वचोन कोणाक हात दिनाका बाजारान. मास्क घालून वचा. नुस्तें घेया, सोमतें घरा या. गर्दी करूंक पारना. सद्याक वी आर इन डिफिकल्ट टायम्स. मोर देन 1400 एक्टीव केसीस आसा आनी म्हाका दिसता आनीक 1,500 अननोटीस आसतल्यो. जे कोणाक पेरंट्सांक जाला तेजे भुरग्यांनी आजुनी चॅक करूंक ना. आनी हेका जाला, अंकलाक जाला, तेजे नेफ्यूजांनी चॅक करूंक ना, जे जॉयंट फॅमिलीज आहा पळय. सेकंडली वेडिंग्स जे जाता, आमी पळयता वेडिंगाक 50 लोकांची ऑर्डर हाडटा आनी 250-300 लोक येता, 400 लोक येता. अशें जावंक पारना. म्हाजो रिक्वेस्ट, तुमी रिसेप्शन मागीर करा, 3 म्हयन्या नंतर करा. तुमी खाली सद्याक रिच्युअल्स करा. भटाक घेवन रिच्युअल्स करा, पाद्रीक घेवन रिंग सेरेमनी आनी कितें तें मीस करा. पार्टी करी नाका, रिसेप्शन करी नाका. हें आमचो रिक्वेस्ट. लेट अस ऑल फायट टुगेदर.
to see that this area becomes COVID free. आज more than 1,500 cases are. लोक मरत आसा. It is a matter of concern. I have also told the Honorable Chief Minister to do containment zones elsewhere in Goa, like Margaon ha hotspot. आमचे अंजुना वागातोर शापोरा, North Goa coastal belt is becoming a hotspot. आम्ही जे भाशेन आज